We from Group 2 would like to present on our topics, which is inflation. In these subjects of Principles of Economy in Class F by Dr. Nurmizan bin Bakar. Before that, I would like to introduce my group members. First, Dana Sutriani. Second, Tang Yongbin. Third, Hazrim Hazril Zain. Fourth, Yusuf Kemal Aidoblu. What is inflation? Inflation is a complex economic concept that affects the purchasing powers of currency. When there is inflation, each unit of currency buys fewer goods and services than did it before. Central banks and governments often aim for the moderate levels of inflation to promote economic stability. For example, Malaysians experienced significant inflation in the late 1970s and early 1980s, driven by global oil price shock. The government implemented the measures to address it, including the subsidy reductions and fiscal policy. Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970 telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran memandangkan polisi keterbukaan ekonomi Malaysia. Malaysia pertama kali mengalami krisis ekonomi pada tahun 1973 berikutan kenaikan harga minyak yang lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama akibat peperangan antara Mesir dan Israel. Namun, krisis ekonomi yang paling diingati dalam sejarah Malaysia dan juga ASEAN adalah pada tahun 1997 dan 1998. Price level of goods and service in the economy over a period of time. So, there are various factors that can contribute to inflation. Firstly, the causes of inflation is excess money printing. If a central bank prints too much money in the economics, the value of currency can decline. This can lead to higher demand for goods and service. The increased demand will not matched by a corresponding increase in the supply of goods and service. It will lead to a situation known as demand pull inflation. Kebanyakan negara seluruh dunia cuba mendapatkan wang pantas dengan cara mencetak lebih banyak wang. Namun, ia sangat jarang berlaku dengan baik. Ini adalah kerana jika semua orang mempunyai wang, kesemua produk akan meningkat naik harganya dan mereka memerlukan lebih banyak wang untuk membeli produk tersebut. Sebenarnya, perkara ini telah pun berlaku di beberapa negara seperti Zimbabwe dan Venezuela. Negara ini cuba mencetak wang kertas dengan banyak supaya menjadikan ekonomi negara mereka meningkat. Apabila wang kertas ini dicetak dengan banyak, harga produk juga akan meningkat lebih banyak. Sehinggakan negara-negara ini mula mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, iaitu hyperinflation. Ia bermaksud harga akan naik dengan jumlah yang sangat luar biasa dalam setahun. Semasa Zimbabwe mengalami hyperinflation pada tahun 2008, harga barangan kebanyakannya meningkat naik sekitar 231 juta peratus dalam setahun. Bayangkan, harga gula-gula yang berharga $1 Zimbabwe boleh naik mencecah 231 juta Zimbabwe selepas hyperinflation. Jumlah kertas ini mungkin lebih bernilai daripada wang kertas yang dicetak di atasnya. So, the next causes of inflation is rising production costs. When the cost of production for goods and service increase, such as raw materials price, labor costs, or technology, it can contribute to rising production costs. Businesses may pass the increased costs on to consumers in the form of higher price of goods and service. It will lead to situation known as cost push inflation. Peningkatan harga. Untuk sesebuah negara menjadi lebih kaya, mereka harus menghasilkan dan menjual lebih banyak benda, sama ada barangan ataupun perkhidmatan. Ini menjadikannya lebih selamat dalam mencetak wang yang banyak supaya orang dapat membeli barang-barang tersebut. Sebenarnya, pada masa ini terdapat satu negara sahaja yang boleh menjadi kaya jika mereka mencetak wang dengan banyak, dan negara itu adalah Amerika Syarikat. Yang sudah kita ketahui, negara ini sememangnya sudah kaya. Ini kerana kebanyakan benda yang bernilai di seluruh dunia seperti emas dan minyak dibeli dan dijual menggunakan mata wang US dollar. Jadi, jika Amerika mahu membeli sesuatu dengan banyak, mereka sebenarnya boleh mencetak wang kertas dolar Amerika dengan lebih banyak. Walaupun dicetak dengan sangat banyak, harga barangan dalam dolar akan terus naik dan ia memberikan kelebihan kepada Amerika sendiri. Kita sudah pun tahu mencetak wang dengan banyak boleh menaikkan harga barang.
Namun masalah ini tidak terhenti di sini. Jika peningkatan drastik ini terlalu pantas, maka orang akan mula berhenti menggunakan wang kertas tersebut. Sebaliknya, orang akan menukar barangan untuk barangan lain ataupun dibayar dengan mata wang lain. Inilah yang berlaku di Zimbabwe dan Venezuela serta negara-negara yang mengalami hyperinflation. Venezuela telah pun cuba melindungi rakyatnya daripada hyperinflation dengan meluluskan undang-undang kawalan harga bagi barangan keperluan asas seperti makanan dan ubat-ubatan. Tetapi, kedai dan farmasi kehabisan stok untuk barangan ini. Now we go to effects of inflation on economy and society. Okay, first, less purchasing power. Purchasing power is the quantity of goods and services that a single unit of currency can purchase. The purchasing power of money gets reduced by inflation. Each unit of currency buys fewer goods and services when general price level of goods and services rise. As purchasing power reduces, many people feel the impact on their budgets. The most affected, however, are frequently individuals with fixed or low incomes because they experience a decline in the standard of living for individuals and also decline in their ability to afford the same quantity of goods. Sekarang Malaysia memang jatuh, habis mesti naik lah. Barang-barang kalau import mesti naik sikit. Makanan naik, ayam hidup pun naik. Disebabkan kenaikan barang, bahan kita yang masalah kita peniaga ni bahan-bahan mentah terlalu mahal, naik berganda-ganda. Lepas tu kita nak naikkan harga barang yang kita jual pun masalah customer nanti akan bertanya. Higher interest rates. Interest rates are frequently raised by central banks in response to high inflation. The borrowing costs for both individuals and business can be impacted by higher interest rates. The average consumer considers to borrow money to make major purchases, like a home or vehicle. This implies that higher interest rates impact household purchases across the country. This matter can lower consumer spending and company investment, even while it can help control inflation. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR kepada 2.25% akan memberi impak langsung dan segera kepada pembuat pinjaman di institusi perbankan atau pemberi pinjaman kredit. So for the next is suggestions that can prevent from inflation. The first suggestions is inflation targeting. Implement an inflation targeting framework where the central bank sets a specific inflation target. This helps anchor inflation expectations and guides monetary policy decisions. For the second is exchange rate management. Adopt a flexible exchange rate system that allows the currency to adjust to market conditions. A stable and competitive exchange rate can contribute to price stability. For the third is interest rate policy. Use interest rates as a tool to control inflation. Central banks can raise interest rates to cool down an overheating economy and lower rates to stimulate economic activity if needed. And for the last one is international cooperation. Coordinate with other countries and international organizations to address global factors affecting inflation. Exchange rate stability and trade policies can have an impact on domestic inflation. Alright, that's all from us. Thank you.